Pa sve je počelo sa radnicima iz Tuzle kojima nisu isplaćene plate, koji su potplaćeni i oni su svake srijede prosvjedovali u Tuzli i jednog dana su odlučili da odu ispred vlade Tuzlanskog kantona i pokušali su da uđu u vladu zato što vlada je odbila sa njima da razgovara. Oni su samo tražili od vlade minimalno što mogu da urade za njih, jeste da njihovo pitanje uvrste u dnevni red da se raspravlja o tome, međutim to je vlada odbila i onda su ljudima je jednostavno pukao film i ušli su unutra i tako je sve krenulo. Više hiljada građana Tuzle i danas se okupilo najprije ispred zgrade pravosudnih institucija, a potom ispred zgrade vlade kantona. Tamo su ih dočekale jake policijske snage. Nije došlo do dogovora između demonstranata i članova vlade. U Sarajevu je počelo kao solidarnost sa Tuzlom, onda se nastavilo. Za mene lično su ovo najbolji protesti koje sam doživjela u Bosni i Hercegovini. Jasno je da se sa našom vladom ne može ništa mirnim putem rješavati, da se mora primijeniti sila. Konkretno sam bila protiv paljenja, zato što ćemo, i ako oni daju ostavke, a nećemo da odemo sa ulice dok ne daju ostavke, opet ćemo mi morati to da popravljamo i opet će to da ide iz našeg džepa. Ja sam više bila zato da se okupira čitava zgrada i da im se ne da ući ili izaći iz zgrade, ovisno da li su bili unutra ili ne. Kantonalna vlada treba da nam dadne platu, ali međutim oni nama duguju svake 3 mjeseca dadne po jednu platu. Znači kradu nam 3 plate, tako da ostalo ne možemo ni dobiti. Moramo na ovake jadne muke koje izlazimo i neke demonstracije pravimo za zezanje da bi dobili neku platu, a ne plaćaju nam rate kredita. Penzijsko invalidsko osiguranje ne plaća, ništa nam ne daju, samo nam daju nakon 3 mjeseca jednu platu. Prezivam se Muftić Rusmir, penzioner sam, živim penzijom 310 maraka i vladninu imam 101 marku. Svim logorašima, svim civilnim žrtvama rata, treba da se povećaju i vladnine, da se povećaju penzije, barem 50% i vladnine, penzije 50%. Da se smijeni i vlada, da se smijeni svo rukovodstvo iz vlade da odu. Da se novi kadar primi, školovani nama ljudi trebaju, a ne trebaju nama ovi koji su došli na vladu i koji su nam sve oduzeli, sad nemamo niđe ništa. Toliko. Ja pozdravljam ove ljude koji su došli danas da traže svoja prava. Niko ne uzma pravo ni ministarstva, ni ovoga, nego traže svoja prava koje su zaradili godinama, posebno penzioneri. Vidite ovaj divni grad. Ovo sve napravili ljudi koji imaju sad 70 godina. Oni mogu sad ovo da sruše, ali ovo je teško napraviti. A posebno je meni drago što su se sad ujedinili sve nacije.
Evo, ja imam primjera, ja sam internacionalni humanista. U Republici Srpskoj je bilo u Prijedoru i Banja Luci, ali to su nevladine organizacije organizovale. Ja mislim da će se u Banja Luci održati protesti uskoro. U Bijeljini su isto bili, ali nisu uspjeli. U Bihaću su bili, u Mostaru, u Zenici. U suštini izašli su svi veći gradovi, samo što je nakon toga krenula propaganda Republike Srpske da su ovo bošnjački protesti, da mi zahtijevamo da se ukine Republika Srpska, mi zahtijevamo da se ukinu kantoni u federaciji konkretno. Niko nije spomenuo Republiku Srpsku i ukidanje zato što smo svjesni, niko racionalan ne može to da spomene zato što smo svjesni da se to ne može tek tako odraditi i mislim da bi se Republika Srpska trebala ukinuti uz dogovor građana federacije i Republike Srpske, a ne uz dogovor Dodika i Izetbegovića ili bilo šta. Znači, jedino ako se ljudi dogovore da se ukine federacija ili Republika, onda bi se to moglo učiniti, a ovako ne, niti će iko da napada građane Republike Srpske, to je samo medijska propaganda. I just wanted to make a point about media and how they're lying other people who are just watching TV and are not standing here because they are promoting this as if it's just few young boys who did some vandalism or whatever. They were just defending themselves and they were beaten by police or whoever. There are lots of police that are in civil wearing, they are provoking people. Zdravo, ja se zovem Ale Muslić, ja sam priveden u petak, 26 sati sam bio u policiji, 4,5 sata su me udarali bez prestanka, prije toga su me pitali hoćeš šta jesti, jesi li gladan, hoćeš šta piti. Onda su mi bacili 100.000 slika ispred mene demonstranata koji su rušili. Znaš li kog od njih? Ja sam rekao ne znam nikog. Onda su me počeli udarati svim i svačim. Još su dvojica momaka sa mnom bila, nisu iskrvarili. Mislim da može da se proširi na druge države, jer koliko god nas razdvajali nacionalizmom, ipak smo mi Srbija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Grčka. Ne znam zašto se iz Grčke nisu već proširili odavno ti protesti. Mislim da mogu da se prošire na čitavu regiju i 100% sam sigurna da će da ih zahvati u godinu dana. Neće ostati niko ravnodušan i kao ostati kući i ništa ne uraditi. Već se ljudi organizuju po Hrvatskoj i Srbiji za proteste. I kod nas je krenulo kao u znak solidarnosti, pa smo zapalili zgradu. Podrška obespravljenom gladnom narodu Bosne i Hercegovine, koga neodgovorna vlast muči glađu, nezaposlenošću, svakom bijedom, ponižava ga na svakom koraku. Proglasili su preko režimskih medija narod huliganima. Ne može biti da je gladan narod huligan. Danas smo se mi u Beogradu okupili da pokažemo da imamo razumijevanja za njih i danas smo svi ovdje huligani. Molim? Udaljite se. Zadnji put vam kažem. Imam pravo tu stajati. Gospođo, udaljite se. Stanite gore. Udaljite se. Gospođo, udaljite se. Udaljite se. Evo, ja ću onda tvoju osobu. Hoćete se... Nećete. Nemojte me dirati. Zašto? Nemojte me dirati. Ja vas... Neću. Gospođo, dajte se odmaknete. Kaj je bilo? Molim vas da se odmaknete. A zašto? Zato što vam mi to izdajemo, znači tako zapovjed. Maknite se tu sa strane, imamo to policijsko postupanje i odmaknite se, molim vas, od nas.
Odmaknite se od policajca. Odmaknite se od policajca. Ajde. Nemate pravo maltretirati ljude. Nju privodimo, znači nju uhićujemo i privodimo i vi se odmaknite. Aha, a zašto? Ajde svi vam, prekinemo saobraćaj. Oni žete s kolinom. Vole da ste ratom radili. Pa ja bih željela prvo da daju ostavke svi na vlasti. Drugo, željela bi, što se još nije počelo dešavati, da se ljudi organizuju po ulicama, da imaju, ne znam, neke tribine dešavanja, nešto da se radi konkretno, zato što možeš ti dati ostavku ovima na vlasti, ali će opet doći isti lopovi i opet će isto da nam bude i 20 godina ćemo da šutimo pa ćemo opet isto da uradimo. Znači, bitnije je da se ljudi približe i da ljudi shvate šta jedni drugi žele, a ne da se samo skine vlasti kao izaberu drugi i to će biti rješenje problema. Neće. Ja sam uvijek optimistična kad su protesti tu.